maka ini yang kemudian ditinggalkan, matruk riwayatnya di kalangan ahli hadis. Nah, kama qala Sa'id bin Musayyab, man, ada terkurang kalimat man ya, man kana fadluhu aktsara min naqsihi uhiba naqsuhu li fadlihi. Siapa yang kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka kekurangannya diberikan kepada kelebihannya. Maknanya kita maafkanlah kekurangan tersebut. Wa qala Syafi'i idza kana al-aghlabu at-ta'ata fa huwa al-mu'addal. Allahu a'lam. Adillatu itsbatil 'adalati lis-sahabah. Ikhtassa Allah Ta'ala as-sahabata radhiyallahu anhum bi khasisatin laysat li tabaqatin minan nasi ghaira tabaqatihim. Hiya annahum udul la nas'al 'an 'adalati ahadin minhum. Wa qad sabata dhalika bi aqwa ma tathbutu bihi 'adalatu ahadin. ثبتت بالقرآن والسنة والإجماع ودلالة الواقع والعقل. أما القرآن فأدلته كثيرة جدا، منها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية وإن كانت عامة فإنها موجهة للصحابة خطابا لهم، فهم أول من يدخل فيها. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما الأحاديث فكثيرة جدا تزيد على حد التواتر. نذكر نبذا منها على قسمين: أحاديث في فضل الصحابة عامة، وأحاديث في فضل أحد منهم أو طوائف خاصة. فمما ثبت في فضل الصحابة جميعهم الحديث المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو حديث متواتر رواه جمع غفير من الصحابة وهكذا من بعضهم، كما صرح بذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السبب في ذلك أنه إنما قام بناء الإسلام وكيانه بإنفاقهم وجهادهم وتضحياتهم حتى اعتز الإسلام وفتح العالم، فكل من بعدهم فهو حسنة في صحيفتهم، ومن بعدهم من المؤمنين حسنة في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. ومما ورد في إثبات العدالة لمجهول الصحابة حديث ابن عباس الصحيح قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟
Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Qala ya Bilal adzin fin nas falyasumu qala akhrajahu ashabu sunan. Faqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi bimujarradi ma'rifati islamihi. Oke, ini adalah dalil berkenaan dengan isbat adalatus sahabat. Kita mengatakan bahwa semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah udul. Mereka adalah adil. Dari segi dengan makna adalah mereka layak dipercaya dan diterima ucapannya apabila meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memiliki sifat-sifat kejujuran dan sifat-sifat kesalehan yang cukup untuk menyampaikan informasi atau maklumat yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perubahan dan tanpa sesuatu yang dapat merusak kandungan makna maklumat tersebut. Dalil-dalil berkenaan dengan adalatus sahabat diambil daripada dalil yang paling kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma', juga dalalatul waqi' wal aql. Secara waqi', sejarah realiti sejarah, dan secara rationality menunjukkan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki sifat-sifat adalah. Nanti akan diuraikan satu persatu. Adapun ayat-ayat Al-Quran sangat banyak, boleh dibaca semuanya tuan-tuan dan puan sekalian. Antara lain sabda firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kana di sini adalah kana litakid, bukan kuntum kana li zamanil madhi, bukan menunjukkan dulu. Kalau dulu maknanya awak dulu orang baik, maknanya sekarang tak kan. Tapi kuntum litakid, untuk menunjukkan bahwa maknanya antum adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah benar-benar khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat adalah bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ayat-ayat yang sangat banyak menunjukkan adalah sahabat, sifat-sifat sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban. Jangan pernah mencela sahabat-sahabatku. Andai salah seorang kamu menafkahkan seperti Uhud zahaban, emas seberat Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Dia pahalanya tidak akan sampai, kesannya, fungsinya tidak akan sampai melebihi satu mud atau setengah mud yang dinafkahkan oleh sahabat Nabi untuk perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini pun kita nafkahkan berjuta-juta ringgit untuk Islam, fungsinya tak lebih daripada, tak dapat menyamai satu mud, satu genggam makanan yang diberikan oleh sahabat Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada saat ini Islam sudah kuat, everybody, biasanya kan kita kan tuan-tuan, kalau kita kaya, semua orang mengaku saudara kan. Tapi kalau kita susah, tak ada siapa nak bantu. Kita nak tahu teman kita yang sebaik-baiknya siapa sebenarnya. Best friend kita adalah ketika kita susah. Ketika susah itulah nampak ini saudara saya, inilah teman saya. Tapi nanti kalau kita senang, yang tak kenal pun mengaku saudara. Kita saudara awal lah, kita masih bersaudara. Sama-sama satu datuk, Nabi Adam. Dulu waktu aku susah, awak kemana lah? Ya kan? Gitu juga apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan baru memulai dakwah baginda pada menyebarkan Islam, ramai orang yang tak membantu Nabi. Orang-orang tertentu itulah yang kemudian, ya, para sahabat Nabi yang memberikan sebagian daripada harta mereka, yakin kepada kebenaran baginda dan membantu dengan semampu mereka, walaupun satu bud atau setengah bud. Maka apa yang kita berikan sekarang ini tak akan boleh menyamai apa yang diberikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya'ti 'alan nasi zamanun fayaghzu fi'amun minan nas. Akan datang satu masa di mana sekumpulan manusia, fi'am adalah sekumpulan daripada manusia, mereka berperang, berjihad untuk menyebarkan agama Islam. Lalu fayaquluna fikum man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka
melakukan peperangan tersebut, mereka bertanya-tanya dan ingin mencari untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan ini. Mereka ingin mendapatkan keberkatan daripada sohbah, sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berjumpa Nabi lalu berjuang bersama Nabi. Maka mereka bertanya, fikum man sahaba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tak di antara kalian yang pernah menjadi sahabat Nabi dulu? Kalau ada, fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Kalau ada satu orang sahabat Nabi kemudian berdoa meminta diberikan kemenangan, fayuftahu lahum, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan pada mereka. Dan ini yang berlaku banyak dalam berbagai peperangan. Kalau tuan-tuan ada masa baca sirah, maghazi dan bagaimana para jihad yang dilakukan oleh generasi setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berperang dan selalu menjadikan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pegangan mereka. Macam Nu'man ibnu Muqarrin, macam ramai sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kalau ada sahabat Nabi, mereka yakin kita pasti menang, walaupun seramai apapun musuh, Kalau ada fina man sahaba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersama kita ada sahabat Nabi, mesti menang. Itulah yang kemudian disebutkan Nabi, fayuftahu lahum. Lalu datang lagi satu generasi berikutnya, sahabat Nabi sudah tak ada, tapi barakah tabi'in man sahaba ashaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang seperti ini, fayuftahu lahum. Ada satu peperangan di mana satu jenderal umat Islam apabila menghadapi musuh yang sangat banyak, mereka lalu bertanya, fikum Muhammad bin Wasi', ada tak Muhammad, aina Muhammad bin Wasi', mana Muhammad bin Wasi'? Seorang ulama tabi'in besar. Dia katakan Muhammad bin Wasi' di sana, di satu tepi di tempat pertempuran, dia tengah mengangkat telunjuknya ke langit. Seorang ulama tabi'in angkat telunjuknya ke langit. Dulu orang berdoa, sama ada begini, sama ada begini. Dia katakan, telunjuknya itulah yang membuat saya gembira dan menjadi yakin bahwa kita akan menang dalam peperangan ini. Jadi, fikum man sahaba, yang pertama ditanya, adakah sahabat Nabi? Berikutnya adalah, adakah orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi? Summa ya'ti 'alan nasi fayuftahu lahum fayaqulu na'am fayuftahu lahum. Summa ya'ti 'alan nasi zamanun fayaksu fi'amun min nas fayaqalu hal fikum man sahaba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu na'am fayuftahu lahum. Begitu juga atba' tabi'in dan lain-lain. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi memiliki kedekatan, darjat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya. Maknanya orang yang memiliki darjat seperti itu udul, memiliki sifat adalah. Bahkan mimma warada fi itsbatil adalah majhuli sahabah, dalam hadis apabila kita sampai sebuah isnad sampai kepada seorang tabi'in, lalu dia berkata an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya meriwayatkan hadis ini daripada seorang sahabat Nabi, dia tak sebutkan namanya, maknanya adalah mubham, perawi yang dari kalangan sahabat Nabi ini tidak disebut namanya. Kalau dari Abu Hurairah jelas namanya Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri jelas Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi dia mengatakan saya meriwayatkan hadis ini an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa status hadis tersebut? Sebagaimana hadis berkenaan dengan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasila rajulu bi fadlil mar'ati wal mar'atu bi fadlir rajul. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lain-lain, Abu Daud, Baihaqi dan lain-lain. Isnad hadis ini sampai kepada an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak disebut dari seorang sahabat Nabi, siapa namanya tak jelas. Adakah isnad tersebut kita hukumkan terputus, ataukah isnad tersebut kita hukumkan bersambung? Adakah kita sahihkan hadis ini? Sebab sahabatnya majhul, siapa orangnya tak tahu. Nah, termasuk dalil yang menunjukkan bahwa majhul sahabah termasuk diisbatkan adalahnya, dikira adal, dikira diterima hadisnya adalah riwayat Ibnu Abbas. Satu hari seorang A'rabi datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya lihat hilal Ramadan. Nabi terus terima setakat apabila ditanyakan, awak beriman kepada Allah dan Rasulnya tetap bersyahadat tak? Ya, maknanya cukup Islam itu untuk menunjukkan bahwa dia
diterima adalahnya. Wallahu a'lam. ومن الأحاديث الخاصة بفضل بعضهم أحاديث طوائف كثيرة من المهاجرين مثل العشرة المبشرة بالجنة والخلفاء الراشدين كلهم وجماعة من المهاجرين جماعة واحدا حتى تكاد تستوعبهم كلهم إضافة لما ورد في فضلهم جملة وأحاديث في فضل الأنصار عامة وأهل العقبة منهم خاصة وفضل أشخاص بأعيانهم حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار غاية في القرب منه وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار متفق عليه وأحاديث في فضل مجموعات من الجميع مثل أهل بدر الذين قال فيهم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق عليه ومثل أهل بيعة الرضوان الذين نزل في فضلهم القرآن واستفاض الأحاديث وأحاديث في أفراد بأعيانهم وهم كثيرون والأحاديث فيهم كثيرة وغير ذلك مما يصعب تلخيصه فكيف حصره وقد جمعت أحاديث في فضل الصحابة في أبواب كبيرة من كتب الحديث النبوي وأفرد لها العلماء كتبا في القديم والحديث وأما الإجماع فقد نقله جمع عظيم من أئمة العلم المحققين نذكر شذرات من كلامهم فيما يأتي يقول الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر في الاستيعاب قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن